हेलो हाँ हाँ हेड आयो अड्डे हाँ हेलो हारू यार मेल આવી તો ક્યાંચું મજબૂત નહીં એક જતીને અને એક કૌશિકાને ક્યાંચું મફતી મારો હારો મારો દિવસ આજ તો બે ત્રણ પોટલી ચડાવી દીધી તોય કશું ઘણ આજ તો કૌશિકા જોડે અને મૂકા જોડે જવું એની આજ તો ચડાવી લઉં બે આજ તો ખાલી હાથમાં એટલે નહીં ખાલી જવા દે ફોન આવ્યો તો हेलो हाँ आयो चल तू पहुँच यहाँ हाँ 5 मिनट में चल हाँ चल ये फोन करे तो या मुझे भी विधु के किया दे હા 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 તો શું થયું जाऊँ રાખવું ફાઇનલ અરે હા હજી તો એની ટોપી પાડી ये बच्चा बहुत टोपी पाड़ता है ना હા હા चल आपको ચાલો चल बोले मोड़ी था बोले बोला अपना कहना अरे हाँ चल ने आज चल चलो ये करता तो बैठा है ओ आओ आओ हाँ भाई अरे करे तो हाँ करे तो ना चल पार्टी तो आओ ना चल बैठे बनाए मम्मी डालना बैठे में पानी डालना ही मत जल्दी बना जल्दी लाना बे हाँ देता हूँ ये ऊपर है एक मिनट आराम से पियो आराम से कोई दिक्कत नहीं है मजा ये तो कितना रुपये साहब अरे एक ग्लास का 50 रुपए क्या बोला 50 रुपए नहीं देगा चलो बैठे तो कितना तुम कितने हिसाब लगा 20 रुपया दूंगा हाँ कोई बात नहीं 20 रुपए दे चीज करने से भाई डालना बे भाई अब क्या बाकी रह गया अब क्या डाल सकता हूँ दूसरा मंगा आज की पार्टी किधर रब दे भाई તમે બેહી જાઓ તમે બેહી જાઓ અલે તમે બેહી જાઓ તમે બેહી જાઓ आज की पार्टी मजा आई है ए गुट्टे लगे तो भाई तुमने 3 बाटला खाली कर दिया भाई अब मैं कंगाल लगा चलो लाओ 3 बाटले भाई थोड़ा ले ले 3 बाटले का 2000 रुपया निकालो चलो ए वैसे जोड़ लो तुम छोड़ 1000 रुपया दे पैसा इसको दे हम चल जाते हैं 2000 रुपया दे पैसा मेरे पास नहीं है दे बाबू के पास मेरे पास नहीं है दे 2000 रुपया दे निकालू असली 2000 एक मिनट पैसा मांगू क्या हुआ क्या हुआ पैसा नहीं मांगू रे तब तोड़ दूंगा मेरे भाई को मारेगा कहाँ गया इसको वैसे देना है दे दे दोनों गायब हो गया तेरे पैसे मेरे पास है चौके दूर है तू रह भाई सॉरी भाई यार सॉरी एक तो तुम्हारे साथ वो लड़का था ना वो कहाँ गया वो तो भग गया यार भग गया यार मैं पूरा बिगाड़ दिया तुम बस भाई कितना पैसा हुआ 2000 हुआ था 3 बाटली जाओ गोडाउन में जाके नहीं गोडाउन में नहीं इसके एटीएम में 3000 इसको बदल दे बोल के बेचता हूं ठीक है नहीं ये नहीं है नंबर लगा 8485 बस आ गए देखना भाई तेरे खाते में 3000 रुपए डाल दे 1000 रुपए तोड़ फोड़ के और 2000
किसी को बोल देगा एक दे भाई वो कहाँ गया उसका भी अपने को उसके पास लेने गए ना कहाँ गया आप उसके फोन करता हूँ एक मिनट फोन करता हूँ कौन सामने से आया क्या मुझे तो आया फोन आया नहीं बे हेलो बे कहाँ है बे तेरी वजह से हमने 3000 रुपये चुकवाना पड़ा हाँ फटाफट બે આજે મારા ભાઈ વાળા તારા લીધે 3000 રૂપિયા બગડે અમારા પીવાનું ફોન હતું કે નહીં હતું 500 રૂપિયા 500 રૂપિયા લિમિટ 500 રૂપિયા ના અમારા 1000 રૂપિયા નાખ તું ભાઈ અત્યારે મારી બોનસ નથી 1000 રૂપિયા નાખ નથી મારી નાખ 1000 રૂપિયા તો આ બધું સાફ કરી દે ને તો જમીન ચાલ 1000 રૂપિયા નાખ આ ભલે નાખું છું ચાલ ફટાફટ ચાલ નાખ નંબર બોલ હા તો કરી 966 લગા અરે આ પેટીએમ નો હાય સ્કેનર લઈ લે આ ભલે ચલાઈ ગયા હા હવે બીજી વાર અમારે ભેગું પીવાનું આવતું ને કે તારા હાથ પગ ભાંગી નાખીશ અલા તમારી જોડે અમુક જિંદગીમાં ના હા, ચાલ, આવું નીકળ. ભૂલી જાઉં ચલો આમ શેર આ કરે વિડિયો સબસ્ક્રાઇબ કરે મનોરંજન આ વિડિયો મનોરંજન માટે છે એટલે કોઈને દિલ ઉપર લેવું નહીં લેવું ઓકે આવા વિડિયો જોવા માટે અમને લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઇબ કરો બાય બાય